So welcome everyone. Can you hear my voice clearly? Yes, ma'am. Okay. So today we're going to talk about structure again. Before we start with our structure today, I hope you still remember what we talked about in our last structure session. So when we use the word every, each, and this, that, what noun should we put there? Is it singular or plural noun? Singular. Singular, well done. So each, every, this, that, singular noun. How about plural noun? What can you use for that? There. There. What else? We have some. And then? Many. Anyone still remember? This one. You said that this, that, each, every, another is followed by singular nouns. Can you give me an example of singular nouns, learners? Learners? Yang atas singular. Can you give me an example? For example, each person. Each person. Person is singular. Plural is people. So, anybody? Selain each person, contoh lainnya? Pilih aja satu kata benda bentuk singular, lalu gabung dengan this, that, another, each, every. Nobody wants to give an example? Learners? Hening-hening aja nih. Contoh dengan kata benda bentuk singular. Come on, think of one singular object. Let's try with siapa ini? Gali Hastonugroho. Can you give me a singular object? A singular noun, sorry, a singular noun. Kata benda bentuk tunggal. Yes, mom. So, what is it, Gali? Duck, mom. Duck. So you can use with each, every, another. Maksudnya supaya kalian tuh terbiasa menggunakan kalau this itu pasti pasangannya sama singular gitu. Biasakan diri kalian merangkai kata. So, go on. Gali? Oh, Gali is gone. This duck. This duck. Thank you. Baswarajet 20. Another singular noun. No. Prasasti Desta.
Dwi Haryanto? Okay, since nobody is answering, this is what we're going to do. I'm going to put you into breakout rooms. One room for, we have 11 people, so one room is 3 or 4 people. What you need to do is to list as many singular noun and plural nouns as possible. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah mendata kata benda singular dan kata benda plural sebanyak mungkin. Okay, I will give you 4 minutes in the breakout room. You need to work with your group karena nggak ada yang bergerak nih dari tadi kayaknya. Jadi pakai grup aja. Kalian data bentuk singular dan plural. Okay. What do you have to do in the breakout room? Kalian harus ngapain di breakout room? Membedakan singular sama plural. Membedakan atau mendata? Membuat mendata. Data, oke. Okay. So, buat daftar, oke. Okay. How many? Berapa banyak kira-kira? 5? No, as many as you can. Oke, okay? Sebanyak mungkin. You will have 4 minutes. I'm opening the room now. You can join it. I'm sorry, ma'am. I want to change my device to laptop. Okay, sure. Okay. Yanuar, Dito, you need to join your breakout room. This. Sorry, ma'am. Ini apa?
Tadi disuruh bikin yang apa? Plural, Mem. Both Akso, yang plural maupun yang singular. Oke, Itu bikin kalimatnya, Mem. nggak usah. Didata aja benda-benda yang plural dan singular. Oh ya. Ini datanya sendiri-sendiri apa? Grup Yang lah. per Kan kalian bergrup. Berarti saya grup ya, Mem. Yep. Oke, thank you. Good luck. Kurang pohon golek. It's okay. You can see the book, no problem. It means that you are actually looking for something. Berarti tandanya kalian emang udah buka-buka buku. No problem. Yes, ma'am. Ya, Mem. Kok tiba-tiba ditutup share screen-nya. Saya datang. Malu, ma'am. No Malu, Mi. problem. Okay, groups, are you all here? You can start typing on the screen what you have from your discussion. Silakan dibagikan dengan rekan-rekannya. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. Group 1, Alfredo, Akso, Almadani, Fatur, Getsemani, Adi. Group 2,
Duta Galih Henko. Group 3, Hafiz Prasasti Yanuar. Group 4, Dito Dwi Indrastata. Yang singular up or down, ma'am? Terserah. Tinggal ditulis aja nanti singularnya. Dikasih judul singular, plural. Gitu. Ini apa sih? Grup 1. Sebanyak-banyaknya tuh gimana, Miss? Kalau bisa sebanyak-banyaknya. It's okay. Grup 1, Alfredo, Akso, Fatur, Getsemani Adi. Grup 2, grup 2 udah mulai nulis. It's okay. Grup 3, Hafiz Pandu, Prasasti Desta, Yanuar. Grup 4. Oke. Wait, who wrote Mickey? Bentuk singularnya mouse, masa bentuk pluralnya Mickey? Okay. City, cities, box, boxes, bus, buses, woman, women, datum, data, man, men, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, thank you, boat, boats, wife, wives, got it, thank you. Okay, that's it, enough. Now this is what we're going to, I'm going to ask next. When you talk about singular, berarti kita bisa ganti dengan kata apa kalau singular ini? Apakah dengan they, we, I, you, atau he, she, it? He, she, it. See it. He, she, it, got it.
So I'm going to put it here. We can change it with he, she, it. This is what we call pronoun, kata ganti. Okay, pronoun. How about this one? Kalau plural berarti kita bisa ganti dengan kata Are you Are you Dewi? bisa beneran diganti I. oh, R. Are, R. No, you they. I'm not focused. They. you, they, We. we. Got it. Okay. I itu special ya, karena ya biasanya I ya nama kita sendiri yang ganti. So pronouns, kata ganti. Okay. Now this will have something to do with what we are learning today. Karena hari ini kita menggunakan pronouns. So when you have he, she, it, berarti kata kerjanya apa nih? Kalau pakai to be. Is, ma'am. Kalau to be, he are, he is, atau he am. Is. is, He is. She, She Is. is. she is juga, it 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 is. is. Jadi semuanya is ya. Oke, kita setuju di situ. It is, she is, he is. Misalnya nih, saya mau ganti box. Nggak mau pakai kata box, tapi pakai pronounnya. Jadinya apa dong? It is. It is. Got it. How about woman? She is. She is. Got it. Husband? He is. He is. Got it. Exactly. Jadi kata ganti itu fungsinya yaitu untuk menggantikan benda-benda ini menjadi kata yang seragam. He, she, it. Okay. Now, how about you, they, we? Berarti kita pakai verbnya apa nih? R. Are. Thank you. So they are, we are, you are. Misalnya kita mau bilang boxes. Saya kasih kalimat, kalian rubah ke bahasa Inggris ya. Kotak-kotak itu berwarna coklat. Kotak-kotak itu learners, yes, ma'am. kotak-kotak. What are kotak-kotak? Boxes. Boxes. The boxes berwarna coklat. The boxes are brown. R. Thank you. The boxes are brown. Tapi saya nggak mau pakai boxes, pakai pronounnya. Jadinya gimana dong? Nggak boleh pakai kata boxes, harus pakai pronoun. This is, ma'am. They are brown. They are. They are brown. Exactly. They are brown. Got it. Kalau misalnya saya mau pakai kata wanita-wanita itu dan saya. We are. We are. Wanita-wanita itu dan saya. Wife. Wanita-wanita. So women. We The are women a and woman. I. The women and I. Tapi karena kepanjangan, saya mau pakai pronounnya aja. Jadinya? We. We. We Got are. it. We are. Yar and they. Your and they. Nggak bisa they karena ada saya. Saya termasuk di situ, jadi we are. Okay. So this is what we are going to differentiate today. Yang akan kita
bedakan hari ini adalah itu. Oh ya, kembali lagi ke sini untuk sekedar mengingatkan. Structure ada 40 soal, waktunya 25 menit. Satu soal berarti jatahnya cuma 35 detik. Harus dijawab semua. Kalau nggak tahu, tebak. Kalau nggak bisa, tetap menebak. Okay. Now, check this one out. Tadi kita udah ngomongin pronoun, kata ganti. Ini saya udah isi I. I, kata ganti objeknya adalah me. Contohnya, my mother loves me. Objek kan? Yang dicintai ibu saya siapa? Saya objek. Oke. Okay? How about they? Kira-kira ada yang tahu? Jadi objek Them. apa? Oh, thank Them. you. Silakan ditulis, boleh ditulis them-nya. We, Us. us, thank you. Silakan ditulis. You, Yours. hampir. Not your. Ibumu mencintaimu. Your mother loves You. you. Got it. Yang pakai laptop biar gampang, silakan ditulis objek pronounnya. Bantu saya tulis di layar. Okay. How about he? His, No. him, Him. Thank you. Him. Him. Kalau she, Her. 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 Thank you. It. Nah, ini yang jarang kita pakai. It. the, No. It's. its, No. So sorry. It. It. Got it. It tetap it. It. My mother loves it. Ibuku mencintai tasnya. My mother loves it. Oke, tetap it. Him. Oke, now that's object pronoun. Jadi dipakainya di benda yang got it. Now possessive adjectives. Possessive itu artinya kepemilikan. Jadi kayak I punyaku, my book. This is my book. Kalau they berarti Their. their, thank you. Their. Silakan diisi. We, Our. our, thank you. You, yours, Your. almost. Your atau yours? your, Your, Your. nggak pakai S. Your, benar. Your. And then he, His. his, she, her, her. Her. It. Its. Sip. Oke, mantap. Silakan ditulis, bantu saya di papan sih? Layar. Oke. There, your. Tapi tadi apa? Ada yang udah mau nulis, kayaknya tinggal titik doang. Our. Oh. The spelling is still incorrect. Ejaannya masih salah. without e, Please. He, she, it. It's-nya benar, nggak pakai tanda ketik di atas. You don't have to use apostrophe. His dan she, her. Got it. Jadi dari sini aja kita udah tahu kalau object pronoun sama possessive adjectives-nya she itu sama, her. Okay, our. Now, possessive pronoun. Ini dia. Kalau kita pakai possessive pronoun, di belakangnya nggak perlu ada bendanya. Tadi kan saya bilang, this is my book. My book. Ada bendanya, book. Tapi kalau saya nggak mau pakai kata bendanya, saya tinggal bilang, this is mine. Jadi kalau they, apa dong kira-kira? theirs, Hey, nice one. Thank you. Please fill it. This is theirs. Okay, how about we?
Ours. Ours. Thank you. You? Yours. Adalah I'm yours kan gitu katanya Bruno Mars. Bukan Bruno Mars. Siapa tuh yang nyanyi I'm yours? Jason Mraz. Adam Levine. Adam Levine. Bukan. Jason Mraz. Jason Oh, Mraz. Jason Mraz. Yes, thank you. Jason Mraz. I'm yours. There you go. He Is tetap his. She, Her. hers. hers. Pakai S, got it. It, It's. its. Kembali lagi ke its. Got it. Silakan dibantu ditulis di layar. Yours, thank you. Jadi kalau possessive pronouns ini kalian nggak perlu lagi pakai benda di belakangnya. Oke, yang pengingatnya itu aja deh tadi Jason Mraz tadi. I'm yours. Udah nggak pakai belakang lagi. Oke. It's, hers, theirs, he-nya. Oke, thank you. Now the last one. Lihat dari contohnya aja kalian udah tahu kan? Reflexive pronoun. Refleksif. Jadi kayak kita ngelihat cermin. I see myself. Aku melihat diriku sendiri. I see myself. Reflexive. Okay. How about they? Themselves. Themselves. Thank you. Themselves. Sorry, pakai S. Themselves. We. Ourselves. Ourselves. Thank you. You. Yourself. Yourself. Nah ini yourself ada dua. Kenapa yourself ada dua? Nanti kita bahas. Oke. Silakan ditulis dulu. How about he? Himself. Himself. She. Herself. Herself. It. Itself. Itself. Okay. You. Okay. Ourselves. Themselves. Myself. You. Nah, you ada dua nih. Kalau tahu dua-duanya, silakan ditulis dua-duanya. Herself. He. Yourselves. Okay. It. He. Well done. Dua-duanya tahu. Oke. Sip. Yourself and yourselves. Exactly. He dan it. Itself. Okay. Himself. Got it. Sekarang kita ngebahas you-nya deh. Kenapa you ada yourself, ada yourselves? Plural. Yang mana yang plural? Yang pakai self. Got it. Ingat-ingat kalau you bisa nunjuk ke satu orang. You, kamu, atau you. Berdua, bertiga juga you kita nyebutnya kalau dalam bahasa Inggris kan. You. So, yourself yang pakai F ini untuk yang satu orang. Yourselves pakai S untuk yang lebih dari satu orang. Oke. Nah, from here, do you have any questions? Dari bagian ini, ada yang masih bingung nggak penggunaan possessive bagaimana, refleksif gimana, object pronouns gimana? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Bedanya pakai possessive adjective sama possessive pronouns tadi apa ya? S. Itu kan tulisannya S. Beda pemakaiannya di mana?
Yang perlu ditambahin benda lagi di belakangnya possessive adjectives atau possessive pronouns? Possessive adjective. Possessive adjective. Adjectives, got it. So, our book, tapi kalau udah pakai possessive pronouns, ours. Nggak boleh ditambahin benda lagi. Okay. So, thank you for filling this one out. I'm going to move to the next slide. Benar nggak ada pertanyaan nih sampai sini? No? Okay, let's move on to the next one then. Sorry. Now we are going to talk about another. Sekarang kita ngomongin another. Okay. Another bisa dipakai jadi adjective, bisa jadi singular pronoun. Tadi kita udah tahu ya, pronoun itu apa? Ada yang masih ingat pronoun itu apa? Ya. Kata ganti. Oke, pronoun is kata ganti. Jadi bisa dipakai jadi adjective, bisa jadi pronoun. Now, when you use another as an adjective, berarti dia hanya bisa dipakai dengan singular nouns, yang tadi kalian bilang city, apalagi tadi cat, segala macam itu, atau countable noun, singular countable noun, sorry. Jadi hanya untuk yang singular countable noun. Contohnya, ini dia, he gives me another tree. Atau pakai contoh kalian tadi, he gives me another cat. He gives me another, apa lagi tadi? Yang singular. Both. Woman. He gives me another woman. Oke. Kok sangar gitu kalimatnya? He gives me another woman. Oke. Bisa nggak kita kasih coffee misalnya, diganti tree-nya jadi coffee? Atau kita ganti jadi he gives me another rice gitu, karena rice juga singular. Bisa nggak? Anyone? Misalnya tree-nya saya ganti jadi rice. Boleh nggak nih? Ya, ma'am. No, nggak boleh, ma'am. Why not? Uncountable. Thank you. Uncountable. Jadi yang perlu diingat-ingat, another itu khusus untuk singular countable noun. Oke, singular countable. Another artinya, there you go. One more different one. Sebenarnya paling gampang diingat kalau kalian bikin kalimat sendiri yang ngena di hati. Misalnya, oh, he has another girlfriend. Oh, dia punya cewek lain. So, he has another girlfriend. Kalau kita bikin kalimat sendiri, terus kita pakai kata yang dituju atau goal kita, biasanya lebih cepat ingat. Oh iya, he has another girlfriend. Jadi kalau another tuh harus pakai girlfriend. Girlfriend tuh singular, noun, countable. Oh ya, oke. Atau bisa juga another dijadikan singular pronoun. Ingat-ingat tadi kalau pronoun kita di belakangnya nggak pakai benda lagi. Jadi he gives me another. Another apa? Biasanya ada dijelasin di kalimat sebelumnya. I want more. Contohnya, I want more cookies. He gives me another. Dia ngasih satu lagi. He gives me another. Okay, this is another. We use it for adjective and singular pronoun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
No questions? Nggak ada pertanyaan? Saya lanjut ke slide berikutnya. Tadi another. Kalau masih bingung dengan another, ingat-ingat an itu adalah satu. Jadi another ya pasti satu, other. Okay, another. Now we have other. Other pun dibedain ada other, the other as adjective and the other as singular pronoun. Kalau kita pakai other jadi adjective, dia bisa dipakai untuk plural countable noun dan uncountable noun. Jadi kalau tadi another khusus singular countable noun, other is plural countable noun atau uncountable noun. Nah, ini tadi yang kita ganti. He gives me, kalau another tea kan nggak boleh tadi. Another tea, karena tea itu countable, uncountable. Tapi kalau kita kasih other, boleh. He gives me other tea. Okay. Ini juga tadi tree, yang di another tree. Sekarang jadi he gives me other trees. Okay. The other. Bedanya apa sih the other sama other nih? Jadi bingung deh. If you check this one out, the meaning is different. Bedanya di arti katanya. Kalau kita bilang he gives me other trees, kira-kira artinya apa sih dalam bahasa Indonesia? Dia memberikan saya sebuah pohon. Pohon lain. Nggak bisa sebuah pohon, kan trees. Pohon. Banyak pohon. Dia memberikan saya pohon-pohon lain. Okay. Dia memberikan saya pohon-pohon yang lain. Jadi berbeda. Different one. Tapi kalau yang ini, he gives me the other tree. Ini makanya the other untuk singular countable dan plural countable. Dia memberikan saya pohon yang itu, yang berbeda itu, atau pohon yang lain itu. Okay. So, kalau the other boleh dipakai untuk singular countable noun, other nggak boleh. Dua-duanya boleh dipakai untuk plural countable noun. He gives me the other trees. Jadi, misalnya ada sekumpulan pohon di situ. Ada pohon jeruk, pohon apel, pohon belimbing. He gives me the other trees. Maunya pohon jeruk. But he gives me the other trees. Dikasihnya pohon belimbing. Okay. The rest in the group. Yang lain di dalam kumpulan ini. Okay. Now we have the other singular pronoun. Kalau ini karena pronoun, nggak boleh pakai benda lagi di belakangnya. Sama yang kayak tadi. Another kalau jadi singular pronoun nggak boleh pakai benda di belakangnya. Biasanya bendanya udah ada di kalimat sebelumnya. He gives me a tree. The other is given to you. Maksudnya yang lainnya dikasih ke kamu. Yang lainnya itu apa? Ya pohon yang lainnya, tapi nggak dijelasin pohon di situ. Karena udah dijelaskan di kalimat sebelumnya. He gives me a tree. The other is given to you. Okay. Nggak boleh pakai noun sama sekali. That's why it's X. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? No? Okay. Now, the last one is others and the others. Udah ketahuan ya, kalau ada S-nya gitu berarti kan jadi bentuk plural, S. Okay, others and the others. Now let's check this one out. We don't use these with nouns, karena mereka adalah pronoun. Jadi kita nggak pakai noun lagi di belakangnya. He gives me a tree. Others give me flowers.
Others-nya ini siapa? Orang-orang lain. Cowok itu memberikan saya sebuah pohon. Yang lainnya ngasih saya bunga. Yang lain siapa nih? Pohon atau bunga? Atau cowok? Cowok. Orang lain. Orang lain. Mungkin cowok-cowok lain atau cewek-cewek lain. So others give me flowers. Okay. Plural pronoun. Kata ganti bentuk plural. The same with the others. Ini juga kata ganti bentuk plural pronoun. Tapi bedanya kalau yang ini tentang orang-orang lain, kalau yang ini tentang orang-orang di dalam satu grup yang sama. Contohnya, he gives me a tree, he gives the others to you. The others di sini apa sih? Pohon, orang, atau bunga, atau apa? Pohon. Pohon, exactly. He gives me a tree. Saya cuma dikasih satu pohon. Dia memberikan yang lainnya kepada kamu. Yang lainnya nih apa? Ya, pohon juga, sisa dari satu pohon yang tadi. Oke. Misalnya punya 12 pohon, satu dikasih ke saya, sisanya, the others, he gives them to you. He gives the others to you. Oke. Jadi bedanya kalau the others, berarti dari sekumpulan ada yang berbeda, dari sekumpulan sisanya dikasih ke orang lain. Tapi kalau others, berbeda. Sesuatu yang berbeda. Okay. Bisa jadi misalnya, he gives me a tree. Cowok itu memberikan aku sebuah pohon. She gives me others. She gives me others. Cewek itu memberikanku yang lainnya. Yang lainnya apa? Ya bisa jadi bunga atau tanaman. I don't know. So, there you go. Others and the others. Okay. Now let's check our book. Oh, do you have any questions? Ada pertanyaan sampai sini? No? Oke. Sekarang kita lihat latihan kita. Kan tadi kita udah ngomongin subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, possessive adjectives, ya. Terus, oh ini yang belum kita omongin. Who, whom, which, that, whose, where, when, why. Kemarin udah tahu lah ya dari listening kalau where itu untuk tempat, when, waktu, why, why, alasan, thank you. Sekarang ke atasnya. Ini yang jarang kita pakai. Whose. Ada yang tahu? Benda tapi what is it? Sorry nggak dengar. Jamak, Man. Jamak. Enggak juga. Bukan itu fungsinya. Check this sentence I'm going to give you. Okay, hang on. The child whose parents are teachers is a student. Okay. Tapi saya juga punya kalimat ini. The parents whose child
is a student are teachers. Jadi whose itu untuk apa dong? Aktif pasif. Pasif, not really. Kalau di Indonesia kan kira-kira kalimatnya jadi apa? The child whose parents are teachers is a student. Anak itu memiliki orang tua yang mengajar anak itu yang orang tuanya guru adalah seorang siswa. Jadi whose di sini menunjukkan kalau parents-nya itu dimiliki oleh si anak. Jadi whose itu adalah untuk kepemilikan. Oke, sama kalau dibalik. The parents whose child. Anak ini punyanya siapa? Orang tuanya. Punya orang tuanya. Got it. So, the parents whose child is a student are teachers. Kita bikin contoh kalimat lain. The motorcycle, the motorbike. Alan, whose motorbike is Broken. Okay. Is my classmate. Okay. Jadi motornya rusak. Motor rusak tuh punya siapa? Alan. Punya Alan. Got it. So whose menunjukkan kepemilikan. Motorbike punyanya siapa? Punya Alan. Oke, so whose kepemilikan. Sekarang kita naik lagi ke atasnya. Which atau that digunakan untuk apa sih? Which, that? Which is Dipakai buat apa? Orang, benda, atau kepemilikan, atau tempat? Petunjuk. orang. Orang. No. Benda. Benda. Thank you. Which atau that khusus buat benda. That bisa buat orang juga, tapi nanti di atas. Which khusus buat benda. Contohnya, gini ya. The motorbike which is broken is Alan's. Okay. Sebentar saya tulis. The motorbike which is broken is Alan's. Motor yang rusak itu punya Alan. The motorbike which is broken is Alan. Okay. So which hanya bisa dipakai untuk benda. Menunjukkan semuanya sama nih artinya nih. Yang. Kalau di Indonesia mah gampang. Yang. Oke. Okay. Motor yang rusak itu punya Alan. Tapi dalam bahasa Inggris dibedain. Ada which, whose, that. Okay. Now whom. Kita naik lagi ke atas. Whom. Whom itu dipakai untuk apa sih? Orang, benda? Orang. Bedanya sama who apa dong? Ini di atasnya lagi ada who. Who juga buat orang. Ada yang tahu bedanya? Plural. Plural? No. Oke, bedanya di sini. Kalau who untuk menunjukkan subjek, whom untuk menunjukkan objek. Contoh. Pakai yang tadi aja. My mother loves me. Ya kan? Kalau kita mau menanyakan my mother,
Pakai who atau whom? Who? Who. Kenapa kita pakai who? Subject. Subjek. Karena my mother adalah subjeknya. Got it. Jadi kalau pakai whom, kita menanyakan Me. me. Thank you. Itu yang bedakan antara who dengan whom. Jadi kalau pertanyaan saya kayak gini, whom do you love more? Yang ditanyakan subjek atau objek? Whom do you love more? Object. Objek. Berarti jawabannya dari kalimat di atas, my mother loves me. Whom do you Your love more? mother. Your mother. You. Me. Me. Okay. Whom do you love more? Nah, bisa juga pertanyaannya jadi who do you love more? Berarti menanyakan subjek. My mother. Oke, got it. Oke, bedanya di situ antara who dan whom. Kita ulang dari awal. Why untuk menanyakan apa? My mother atau subjek. Alasan. Alasan. When? Time. Waktu. Waktu. Where? Tempat. Tempat. Whose? Pemilikan. Kepemilikan. Punya siapa? Whose. Oke. Which? Benda. Benda. Pemilikan khusus benda. Whom? Objek. Objek. Orang. Objek. Got it. Objek orang loh ya. Objek orang. And then who? Subjek orang. Subjek Subjek orang. orang. Got it. That. Subjek benda. Subjek benda atau subjek orang. Boleh dua-duanya. Kalau that mah bebas kan gitu. Oke. Ini yang relative pronouns. Then we have yang tadi other. Tadi udah kita bahas other-nya. Okay. Another, the other, others, the other. Nah, sekarang ada lagi ini. Non-referential it and there. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris ada tuh kalimat there is bla bla bla. It is bla bla bla. Okay. Kadang-kadang kita kok pakai it sih, kan orang. Kok kita bilangnya it's my brother. It's my brother. Okay. Though classified as pronouns in most dictionary, it is not really a pronoun. Walaupun seperti pronoun, tapi sebenarnya bukan jadi pronoun di situ. Dia cuma menyediakan subjek bagi kalimat tersebut. Okay. Now check this one out. The non-referential it introduces predicates with special meanings to express weather, time, distance, situation. Contohnya lagi, misalnya kita mau bilang sekarang jam 8.30. How do you say that? Kalau yang baru belajar bahasa Inggris biasanya ngomongnya now is 8:30. Betul? Benar. Benar. Padahal sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kita butuh subjek. Nggak boleh langsung now is 8:30. Jadi kalau kita bilang waktu, biasanya kita pakai kata it. It is 8:30. Okay. It is. Atau juga kita mau bilang situasi. Saat ini panas. How do you say that? Anybody? Saat ini panas.
Now it is hot. Tuh kan pakai now jadinya. Nggak boleh dalam bahasa Inggris now. Oh, tadi bilangnya now it is hot. Pakai it ya? Iya. Oh iya, It betul, is. betul, betul. Saya dengarnya now is hot. Oke. Now it is hot atau it's hot. Gitu aja juga boleh. Kalau kita bilang bahasa Inggris it's hot, orang udah tahu kita lagi ngomongin sekarang. Nggak usah pakai now. It's hot lagi sekarang. Oke. Jadi it di sini fungsinya untuk itu. There juga sama fungsinya. Ada sebuah kotak. How do you say that in English? Ada sebuah kotak. Anyone? Oh, ada yang ngechat. There's a box. There you go. Thank you, Getmani Adi. There's a box. Ada sebuah kotak. There is a box. Ada beberapa kotak. Anyone? Ada beberapa kotak. There are a few boxes. Okay, we can use a few, no problem. Some juga boleh. Yang pasti, karena dia beberapa kotak, berarti plural, kita harus ganti verbnya dengan are. Walaupun depannya tetap sama, there. Okay, so even though you use there, you need to change the verb. Tergantung bendanya singular atau plural. So when you say ada sebuah kotak, there is. Ada beberapa kotak, there are. Okay. How about this one? Ada sebuah handphone. Anyone? Nggak ada yang mau buka audio nih? There is a phone. There is a phone, thank you. Ada beberapa gunung. There are. There are. A mountain. There are mountain or mountains. Mountain. Oh, With S. Pakai S atau enggak nih? Mountains. So don't forget the S. Karena kalau plural nggak pakai S, berarti salah juga. There are mountains. Okay? Pakai S. Now let's check the next part. Itu tadi there sama it. Kalau it khusus untuk singular, it's hot. It's 8:30. It's pasti it's pasangannya singular. Tapi kalau there tergantung bendanya. Okay. Now let's take a look at the next one. Itu contohnya it's Anne, it's my brother. Okay. Now let's check this one out. Kira-kira kalimat nomor 1 ada yang salah nggak sih? What's the subject of the sentence? Subjeknya apa? Anybody? What's the subject? Allah. So sorry. Industri kak. Industries. Okay. Subjeknya industries. Singular or plural? plural. Plural. Got it. Plural. Sekarang kita cari. Ada yang salah nggak dengan kalimat ini? It's. Thank you. Kenapa ini salah? Singular.
Singular. Thank you. Jadi seharusnya bukan its, tapi masih ingat tadi kalau plural There. theirs. Oke. Oh, there atau theirs ya. Which one? There. Their wastes. Got it. Their. Jadi ini seharusnya their waste. Okay. There you go. How about number 2? What's the subject? Water. Water. Okay. Water. What? Subjeknya bukan water. It. It. Thank you. Ada yang salah nggak kira-kira dengan kalimat ini? Kurang is. Apanya tuh yang kurang is? Setelah it? Iya. It is changes. Gitu? Maybe. Sudah ada Maybe, di okay. water, setelah water. Kita cek verbnya. Verbnya adalah changes. Karena di sini subjeknya singular, jadi verbnya sudah ditambahi s, nggak perlu pakai is. It's already correct. Sudah benar. Okay. It changes. Ini adalah present tense. It changes. Dan di sini juga udah betul. Water is heated. Okay. So number 2 is correct already. Now let's check number 3. What is the subject? Plato. Plato. Plato ini kira-kira apa? Atau siapa? Atau subjek Orang. single? Orang? Singular or Orang. plural? Singular. Singular. Verbnya udah benar? Singular was? Yes. Benar. Benar. Kalau he kan gantinya jadi he was, she was. Oke, ada yang salah nggak kira-kira di kalimat selanjutnya? Their family. Exactly. Bagian ini salah. Kenapa salah? Plural. Plural. There is Plural. Kalau kita mau betulin jadinya its family. his family. Thank you. Karena tadi Plato was born in Athens and his atau her. Plato tuh cewek apa cowok ya? Oh well. Cowok. Okay, so his. There you go. His family was one of the most distinguished in the city. Okay. How about number 4? What's the subject? Sylvia. Sylvia aja. Subjeknya bukan Sylvia. Work. Anyone? What's the subject? Worksmith. Sebenarnya dari awal. Sylvia Plath's Sylvia works. Works. Is it singular or plural? Plural kayaknya. Plural. Kata benda, works adalah kerjaan. Ada S-nya. Jadi plural. Udah betul. Verbnya emphasize. Sudah betul? Atau perlu ditambahi S? Sudah betul. Sudah betul. Sudah betul. Got it. Karena kata bendanya atau subjeknya plural, so emphasize tidak perlu ditambahi S. Got it. Number 5, what is the subject? Platinum. 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 Thank you. What is the verb? Kata kerjanya? Singular. What is it? Make. Unique? No. Make.
Make, no, Oh, bukan juga. Kejauhan. Quality. qualities. Qualities, no. Has. Has, got it. Has ini kata kerja karena memiliki. Kan kata predikat memiliki. Oke, platinum has unique qualities. Tadi platinum singular or plural? Singular. 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 Berarti verbnya udah betul atau salah? Benar. Betul. Kalau Betul. plural berarti seharusnya have. Tapi karena ini singular jadinya has. Has. Dicek kalimat selanjutnya apakah ada yang salah? Them, thank you. Kenapa salah? Plural. Seharusnya? There. Bisa. Oh, kok there? Kan sama-sama plural. Here. It's precious. It atau it's? It. 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 That makes it precious. Thank you. That makes Masih ada Oh, S-nya. that make it precious. Okay. Karena di sini qualities make it precious. Thank you. So there you go. Ini penerapannya nanti di soal biasanya kayak gini. Coal is the major export of Queensland and large quantities of them are used for bla bla bla. Kita tinggal kayak yang tadi. Subjeknya apa? What's the subject for sample item 1? Industry. Oh, sample item. Oh. Coal, got it. The verb, Oh. kata kerjanya? Is. Got it. Coal, singular atau plural? Singular. 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 Sekarang kita cek pilihan A, B, C, D. A, the major. Benar. Benar. Export. Benar. Benar. Them. Salah. Salah. Why? Plural. Benar. Plural. There you go. Sebenarnya kan gampang. Tinggal dicari subjeknya dulu. Verbnya udah sesuai nggak dengan subjeknya. Kalau udah semua, subjek verb, dicari kali selanjutnya. Ada yang salah. Oke. Itu caranya ngerjain structure yang betul. Now let's check yang bagian 2. I'm going to this one. Okay. Possessive pronouns. Kembali lagi kita kerjakan bersama-sama. Check this one out. Number 1, what is the subject? Roosevelt. No way. This one. My sister Oh, Martha. My sister Martha. Okay. There you go. That's the subject. What's the verb? That. No way. That itu nggak bisa jadi kata kerja. Believe. Believes. Got it. That's the verb. Mempercayai. Okay. Ada yang salah nggak kira-kira? Kata kerjanya sudah pakai S. Subjeknya my sister Martha. Berarti kalau diganti pronoun jadi Dewi Ayu, he, she, it. Jadi apa dong? She. She. Singular. Kata kerjanya pakai S. Believes. Udah betul ya? Ada lagi yang salah di situ? His friend. Thank you. Salahnya di mana? His. His, seharusnya? Her. Her. There you go. Kalau kita teliti, pasti ketahuan. His, oh itu kan buat cowok. My sister Martha mah cewek. Her. Friend. Okay. So, there you go. How about number 2? What's the subject? Sekali lagi, salah satu cara untuk memulai cari betul atau salahnya soal structure adalah kita tetapkan subjek, predikat, baru yang lainnya mengikuti. Oke? Okay? So, akan saya ulangi terus. What's the subject? What's the verb? Okay. What's the subject? I. Thank you. What's the verb? Suspected. Suspected. Thank you.
Sudah cocok I dan suspected. Kalau kalimat pasif mah, kalimat pasif. Past tense, subjeknya apapun tetap ed. Jadi nggak masalah ya. I suspected. Udah cocok. I singular or plural? Singular. Singular. Got it. Ada yang salah nggak di kalimat selanjutnya? Ya. Theirs. Salahnya karena Iya. Plural. plural. Got it. Seharusnya di situ he lost miliknya. Masih ingat tadi miliknya apa? Themselves. Miliknya hanya untuk laki-laki. Terus. Oh. Himself. Himself kan melihat dirinya sendiri berarti. Oh, him berarti. He lost him, dia kehilangan dia. Dia kehilangan miliknya. Hers. Oh, kalau harus mah buat cewek. His. His. Got it. His. Itu dia jawabannya. His. He said he lost his yesterday. Okay. Karena his ini juga pronoun, possessive pronoun, jadi nggak perlu dikasih benda di belakangnya. Kehilangan apa? Sebelumnya udah dikasih tahu. Dictionary. Okay. Now let's check number 3. What's the subject? My parents. My parents. Got it. Yakinlah dengan mengulang-ulang gini kalian akan terbiasa langsung ngecek subjeknya apa, verbnya apa. Oke, jadi jangan bosan begitu ditanyain subjeknya apa. Kan udah tahu kali. This is a drill, okay? Emang drillnya begitu, sama kita kayak tentara. What's the subject? My parents. What's the verb? Wanted. Wanted. Udah cocok verb sama subject? Yang tadi saya bilang, kalau kata kerjanya bentuk kedua atau past tense, otomatis betul semua. Karena mau subjeknya plural atau singular, kalau udah ada id-nya berarti udah betul. Okay? My parents wanted me to drive my car. Ada yang salah dengan kalimat selanjutnya? His. His. Kenapa his salah? Me. Hmm? Itu kan dia lagi lah, kepemilikan dia. Kepemilikan dia. Kalau his is still under repair. Under repair-nya artinya apa sih? Sedang dalam perbaikan. Dalam perbaikan. Berarti di sini seharusnya apa yang dalam perbaikan? Benda, It's. Maksudnya bendanya itu apa? The car. The car. Punyanya siapa mobilnya? My parents. Punya orang tuanya, my parents. Jadi kalau my parents, satu atau dua? Oh, Dua. So, plural. This should be they almost, bukan they. Theirs. Theirs. Thank you. Theirs. Theirs. Exactly. Because theirs is still under repair. Karena kita nggak jelasin lagi. Ada bendanya lagi di belakangnya. Kan nggak ada car di belakangnya. Kecuali kita jelasin their car is still under repair. Tapi karena nggak ada car-nya, ya theirs. Okay. How about number 4? What's the subject? I. What's the verb? Think. Sudah cocok? Sudah. Okay. I singular or plural? Singular. Singular. Salahnya di mana nih kalimat? His. Kenapa salah his? Aku pikir idenya dia lebih jelek daripada punyaku.
Benar berarti. Benar. Ada yang salah. Dan enggak. R. Itu R. 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 Tapi ini ideas loh. Plural, bener. Berarti Oh, his-nya ganti theirs. His-nya ganti theirs. Kan bisa aja kita ngomongin idenya dia, satu orang. Itu harusnya him. Him ideas. Oh no ya. Saya kasih tahu salahnya, tapi kalian kasih tahu kenapa salah ya. Salahnya sih di sini. Kenapa salah? Then me. Then me. Salahnya kenapa? Karena tidak I. Oh, itu bukan kepemilikan. Exactly. Nah, itu dia jawabannya. Me itu bukan kepemilikan. Seharusnya, Myself. Mine. kok myself? Kepemilikan. Mine. Fine. Thank you. That's the answer. Well done. So, I think that his ideas are worse than mine. Milikku. Kalau di sini me, berarti kita ngomongin objek. Padahal ini adalah ideas. His ideas. Okay. So, kepemilikan. Mine. Thank you. Well done. There you go. Itu jawabannya. Let's check number 5. What's the subject? Ada 2. Subjeknya ada 2. I sama I. I lagi. Oke. I. What's the verb? Borrow. Borrow and Find. find. Fine. Sebenarnya couldn't find. Ada yang salah? Ini juga can find. Can I borrow your book? I couldn't find mine. Ada yang salah nggak kira-kira? Tidak. Exactly. Udah benar kalimatnya. Can I borrow your book? I couldn't find mine. Now let's check the sample item. Kalian bisa lihat jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena kayak yang tadi ini. Kita ngomongin ideas seharusnya of his. Kenapa jadinya him? Nah, itu dia. Oke. Now let's check sample item or sample item. Check your understanding 3. Make sure that the reflexive pronouns are in the correct form. Reflexive pronoun tadi yang mana? Masih ingat nggak? Reflexive. Kayak lihat cermin. Myself. Kanan. Myself, Yourself. yourself, themselves. Yourself. Extra. Sekarang kita lihat, oke? What's the subject? Number 1. My daughter Dana. My daughter Dana, okay. What's the verb? Always. No, Does. Does her Does. home. does. Ada yang salah dengan reflexive pronounnya? My daughter Dana. Cewek, cowok? Cewek. Cewek. So, di sini kita pakai herself, her. Ada yang salah nggak? Enggak. No, it's already correct. Udah benar. Okay. So my daughter Dana, perempuan. Her homework, her, perempuan. Herself, perempuan. What's the subject for number 2? My teacher. My teacher. Got it. What's the verb? Encourage. Encourages. 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 Ada yang salah dengan reflexive pronounnya? Himself. Himself. Kenapa itu salah? Why is it incorrect?
Yang disemangati siapa? Gurunya atau muridnya? Student. Students. Students plural or singular? Ruler. Plural. Jadi yang harus punya percaya diri pada diri sendiri tuh muridnya atau gurunya? Murid. Muridnya. Plural. So it should be kalau himself kan singular. Kalau plural? Guruku selalu memberi semangat pada murid-muridnya agar memiliki rasa percaya diri pada diri mereka sendiri. Mereka Their- sendiri. Their What is- self. Their self? Almost. Not their. Diri mereka sendiri. Themselves. There you go. Themselves. There you go. That's the answer. So not himself, karena di sini yang harus percaya diri adalah murid-muridnya. So students themselves. Okay. Number 3, what's the subject? You. You. What's the verb? Clean. Clean and did. Okay. Reflexive pronounnya, salahkah? Yourself? Kalau you benar pakai yourself? Salah kayaknya. Salah. Kenapa salah? Karena itu udah you lagi. Letaknya. Letaknya. Apakah kamu sendiri yang membersihkan ruang tamu dan kamar tidur? Kayaknya nggak usah pakai you lagi. Yourself clean the living room. Oh, nggak Karena boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Kalau yourself itu nggak boleh jadi subjek. Kenapa? Karena yourself kan reflexive pronoun. Enggak. Yang boleh jadi subjek adalah ya subject pronoun. You udah You-nya. benar. Ini udah benar kok kalimatnya. Did you yourself clean the living room? Emang aneh karena nggak biasa. Kita biasanya nggak pakai yourself lagi. Did you clean the living room and the bedroom yourself? Biasanya kan kita gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga boleh kayak gini dan betul. Okay. Number 4, what's the subject? He. Ye. What's the verb? Should. Show. Ada lanjutannya. Should not think. Ada yang salah di situ? Himself. Yourself seharusnya Himself. himself. Thank you. Okay. Number 5, what's the subject? We We. What's the verb? really want you. Really want you or want. Okay. One. To be able to solve the problem. Yourself. Yourself. Thank you. Yourself-nya yang Pak dijelasin. Mau pakai yourself atau yourselves boleh. There you go. Karena di sini you bukan we. Yang harus memecahkan masalah siapa? Kami atau kamu? Kamu. Kamu. We really want you. Kami sangat menginginkan kamu agar bisa memecahkan masalahmu sendiri. So, solve the problem yourself. Okay. As you can see, yang kayak gini kadang-kadang butuh pengetahuan umum juga. Charles Darwin
He or she? He. He. Nah itu. Kalau kita nggak tahu Charles Darwin he atau she, ya kita nggak bakalan tahu yang salah yang A. Karena kita kira, ada yang ketawa. Beneran loh, ada yang nggak tahu Charles Darwin itu siapa dan apakah dia cewek atau cowok. Sumpah, nggak bohong. So, Charles Darwin seharusnya himself wrote The Origin of Species. Oh. Be careful of the wrong uses of relative pronoun. Ini yang tadi kita omongin. Okay. Let's try with number 1. Do not put what in place of which. Kebiasaan dengar anak Jaksel, which is. Seharusnya gampang. Number 1. What's the subject? Indus Valley. Nope, bukan. Oh. Indus Valley karena di depannya ada in ini preposition, kata keterangan tempat. Jadi Indus Valley-nya nggak bisa jadi subjek. Subjeknya tuh di sini. Most dwellings. Okay. And what's the verb? Had trains. Had. Okay. Sekarang yang kita cari adalah what, which. Udah benar atau salah tuh? Anak Jaksel? Which is. Which is. Literally. No, it's actually already correct. Sebenarnya udah betul. Kalian kebiasaan which is tuh kan? Sebenarnya udah betul itu. What is now Pakistan and Western India. Okay. Now, in the Indus Valley, what is now? Apa yang sekarang menjadi Pakistan dan India Barat? How about number 2? Edgar Allan Poe's reviews included principles of literary analysis. Which affected later writers. Thank you. Which affected later writers. Okay. How about number 3? Ini karena udah jelas banget di sini kita suruh nyari what atau which, jadinya langsung aja ke what atau which-nya ya, oke. How about number 3? Should it be what or which? What? The Iliad describes events of the Trojan War. Yang merupakan pertempuran antara Yunani dan Troy. Anyone? It should be which was fought between Greece and Troy. Okay. How about number 4? A species related to poison ivy is poisonous oak, which grows in the Pacific Northwest of the US. Benar. That's right. Got it. Number 5. Before World War II, Poland's economy depended on agriculture. What employed about what or which? Which? Thank you. So it should be which employed about 60% of
Polish workers. Oh, this is four, and then we have check your understanding. 5. Oh, this is still 4B. Do not put who in place of which. Bedanya who sama which tadi apa? Which Itu subjek apa? tempat. Who Oh tempat, itu oh itu manusia. who itu manusia. Which Which itu benda. benda. Got it. Okay, let's check. Which-nya di sini, political parties are organized groups of people. Subjeknya apa? Political party. Parties. Political parties. Political parties, benda atau orang? Ya. Benda. Okay. Are organized groups of people. People, orang atau benda? Orang. So, which or who? Who? Kenapa pakai who? Oh. Karena people, okay? Yang paling dekat dengan which-nya adalah people. So we're going to use who control a government. Number 2, what's the subject? Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. A person or a thing? Orang atau benda? Person. Orang, okay. So, which or who? Who. Who. Thank you. Number 3, what is the subject? Every grain. Every grain. Thank you. Sini ada which. Betul. Yang dimaksud which? Shell. Got it. Outer shell. Outer shell. Outer shell ini apa sih artinya? Ayo di Google yuk, artinya apa outer shell? Cangkang luar. Cangkang luar. Benda atau orang? Benda. Benda. Is it true then? Correct or incorrect? Correct. Correct. Thank you. Number 4, what's the subject? Jackson. Jackson Pollock. Pollock. Jackson Pollock. Okay. Harusnya who. Thank you. It's supposed to be who. Artis. Artis. Thank you. The next one, Kublai Khan is the subject. Is it true or false? Yes. True. True. Itu who. Harusnya which. Kenapa? Ada yang betul tuh. Harusnya which. Kenapa? System. Karena sistem. Thank you. Yang dituju adalah ini, postal system. Sistem pos. So it should be which instead of who. Subjeknya benar Kublai Khan, tapi yang dituju di sini adalah consisted of a network of courier stations. Courier stations, yang punya courier station, postal system atau Kublai Khan-nya? Postal system. Oh. Jadi postal systemnya which. Okay, so there you go. Kalau ditelaah satu-satu pasti ketemu. Cuman kadang kalian lihat kalimat panjang gitu terus sudah stres duluan. Aduh, nggak paham nih artinya apa. Padahal mulai semua dari subjek dan verb. Oke, okay? Jangan dibawa pusing. Semua mulainya dari subjek dan verb dulu. Remember that. It's always the easiest thing to do to start from a subject and verb. Now, this one. Do not use the relative adverb where with a preposition. Where tadi untuk apa? Tempat. Tempat. Got it. Kalau udah ada where-nya, jangan pakai preposition. Preposition itu adalah
keterangan tempat. Seperti misalnya in, on, under, below, above, dan lain-lain. Okay. Now check this one out. Number 1, kita, hang on. We have where. Okay. Bisa dilihat di sekitarnya where, kiri kanannya ada In. preposition atau enggak? Ada in the eyes. In the eyes, tapi bukan tepat di sebelahnya kan? Ya, Jadi kalimat ini betul atau salah? betul. Betul. Jadi penggunaan kata where yang betul yang kayak gini. Di sebelah-sebelahnya persis, nggak ada preposition. Now let's check number 2. Salah atau False. betul? Why? In. Thank Side you. where. Seharusnya nggak usah pakai in. In a place where a slowly moving stream widens. Gitu aja cukup. Next. Mana sih? Where-nya? Kok nggak baca? False. Oh, ini terakhir, ya Allah. Salah. So it should be In places where deep water. There's deep water. thank you. There you go. Semakin sering ketemu soal kayak gini, kalian akan semakin gampang ngebedain. Memang harus latihan. Number 4. Number 4. Let's check. True. True. Udah betul. Got it. Number 5. Sorting office. Which. Yes. True or false? True. Kok true sih? Katanya lagi ngomongin where. Dikasih which. Oh, Salah. Ya, ke bawah yang tadi, mem. Ke bawah yang tadi. Oke, so this is offices. Offices ini tempat atau benda? Ya benda sih, tapi tempat yang lebih tepat. So offices where it is sorted. Oke. So ingat-ingat kalau tempat where. Nah, ini dia nih yang tadi agak riuh. Other, the other, others, another. Okay. Let's check. What's the subject? Number 1, what's the subject? Some enjoy. Subjeknya aja. Some. Some. The verb is Enjoy. 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 Got it. Some enjoy outdoor activities while the others like indoor activities. Tadi masih ingat nggak? Kalau the others, berarti kita lagi ngomongin apa tuh? Wah, udah lupa tadi gimana. Nah, nggak apa-apa, dicek lagi. The others. Kalau the others, plural pronoun, tapi ngomongin sisa dalam satu grup. Sedangkan kalau others, ngomongin yang lainnya. Sekarang kita lihat nomor 1. Ini ngomongin yang lainnya atau ngomongin sisa dalam satu grup? Beberapa menyukai kegiatan luar ruang, sementara bla 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 suka kegiatan dalam ruang. Yang lainnya atau sisanya? Sisa. What's that? Bisa diulang lagi? Yang lainnya atau sisanya? Sisanya. Yang lainnya. Got it. So it should be some enjoy outdoor activities while kalau yang lainnya tadi? Others. Tuh, udah mulai ragu, mulai hilang deh suaranya. Jangan ragu-ragu. Okay. Next, number 2. What's the subject? I. What's the verb?
Need. Need. I need to do 2 things before leaving for school tomorrow. Ada 2 yang harus saya kerjakan. Berarti ini dalam satu grup. One is follow the plan and Others. Other. Other. almost, hampir. Kalau dalam Other. satu grup, The other. thank you. Itu dia jawabannya. The other. Oke, kan? The other. Karena dia dalam satu grup. Oke. Saya punya 2 pekerjaan. Satu, menyiram tanaman. Yang satunya, memberi makan kucing. Oke. The other is feed my cat. Number 3, what's the subject? You. You, thank you. What's the verb? Still. Do. Do and F. have. Do you still have the other work to do today? Salahnya di mana tuh? Yang lainnya. Yang lainnya, berarti pakai apa dong? Another. Do you still have another work to do? Tapi tadi another boleh nggak sih pakai kata benda uncountable? Kalau another boleh nggak pakai uncountable? Boleh. Ini tulisannya another singular countable noun. Nggak boleh. Padahal pekerjaan itu uncountable. Jadi seharusnya sama kayak yang ini. Other, nggak usah pakai the. Do you still have other work to do today? Ingat-ingat kalau another hanya boleh untuk countable singular noun. He has another woman. Oh, dia punya wanita lain. Another woman. Number 4. What's the subject? The professor. The professor. What's the verb? Side. Assign. Thank you. The professor assigned us several math problems. Okay. But I could only solve few of them. Others are too difficult for me. Others are. Kalau others berarti satu atau banyak? Banyak. Others. Ini ngomongin sisanya atau yang lainnya? Sisanya. Sisanya, karena aku hanya bisa memecahkan beberapa soal. Sisanya terlalu sulit. Others, benar ya atau salah? Pakai the nggak sih? Enggak. No, udah benar. Others are too difficult for me. Okay, there you go. How about number 5? What's the subject? The design process. The design process. Thank you. What's the verb? Often. Often bukan kata bukan predikat, bukan kata kerja. Include. Kan artinya sering. Includes. Got it. Includes, mengikut sertakan. Packaging, styling, retail displaying, and other devices for distribution of mass produced. Kita punya others di sini. Oke. Salahnya di mana tuh? Harusnya the others. Harusnya the others. Enggak juga. Harusnya others are. Cek lagi pemakaian others yang tadi.
others hanya boleh diikuti oleh plural pronoun. Oh, sorry. Others tidak diikuti oleh noun. Used with. Jadi kalau others aja, nggak pakai noun di belakangnya. Tapi tadi di belakangnya ada Devices. devices. Plural or singular? Plural. Plural. Jadi kita pakainya apa dong? Other biasa. Others. Tuh. Other, nggak pakai s. Other. Okay. So and other devices. There you go. And other devices. Ini yang sampai sekarang pun kadang saya masih suka lupa ingat. Okay. So others, the others. Tapi kalau sering dipakai, insya Allah ingat. Nah ini yang kita perlu banyak latihan, yang model-model others, the others, another, apa lagi tadi? The other, and so on. Okay. Number 6. Nah ini yang tadi it dan their. Let's check. Kalau their tadi boleh dipakai buat plural dan singular kan? Kalau it berarti harus singular. Let's check. Number 1, what's the subject? $150 bread. There. Number 1. There, okay. And the verb Is. is. Tapi selanjutnya ada ini. Is this singular or plural? 150 breeds. Plural. Plural. Kalau plural berarti apa yang salah dengan kalimat itu? There are. There are. Thank you. Itu dia jawabannya. There are. Karena selanjutnya adalah plural. There are 150 breeds. Number 2. Harusnya there is. Thank you. There is clear. Oh, tapi boleh nggak sih pakai there is clear? Adalah jelas. Atau ini jelas. Which one? Jelas. So there is or it is. It is. It is. It is clear. There you go. That's the answer. Okay. It is clear. Ya, nggak baca deh. It is clear. Well, nah gini. It is clear that poverty occurs. Number 3. Ya iyalah tadi di atasnya udah it is clear. Number 3. Salah atau betul? True. Ini yang bikin soal juga kemudahan ngasih soalnya. Number 4. True or false? There is not known atau it is not known? It is not known. Got it. It is not known. Tidak diketahui. It is not known how humans and dogs. Number 5. Social organization. There are. Seharusnya There is. there is, karena di sini a social organization. So this should be there is a social organization. Thank you. There is. Okay. There is. Oke. Nanti untuk exercise-nya saya kasih Kahoot aja ya. Yang ini via Kahoot, salah satu exercise akan saya jadikan Kahoot untuk ambil nilai kalian pekan ini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang Kahoot kemarin-kemarin nggak bisa dibuka lagi, Miss, buat tambah Nggak nilai. bisa.
Oh, untuk latihan boleh, tapi untuk tambah nilai nggak bisa. Waktunya udah saya tentukan. Kenapa? Karena biar adil buat semua. Jadi ketahuan siapa yang niat ngerjain sampai yang enggak. So sorry. Okay. So this is session 8. I'm going to open the chat. Oh iya, saya lupa. Oke, silakan diisi. Sudah saya buka. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup. Karena ini hari Kamis, berarti besok aja saya kasih kahutnya ya, nggak perlu malam ini. Saya kirim kahutnya besok. Thank you so much for joining today's session, everybody. Terima kasih sudah bergabung dengan sesi hari ini. Thank you for learning with Lia. Terima kasih sudah belajar bersama Lia. If you have finished filling your attendance list, jika sudah selesai mengisi daftar hadir, silakan meninggalkan Zoom, tidak apa-apa. Thank you. Good night, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Good you, night. ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Goodbye. Bye. Thank you, ma'am. Good night. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Good night. Have a good rest. Yang belum absen, silakan diisi. Okay, so we have 24 people earlier in the class. Satu orang lagi, siapa nih yang belum isi? Okay, that's it. I'm going to end the Zoom session. Goodbye, everyone. Thank you.